ଇକେୱାଇସି ର ତାରିଖ ଆଜି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇକେୱାଇସି ର ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି 32,56,466 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 14 ତାରିଖ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରେ ସର୍ବାଧିକ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,71,116 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟିକୁ କାଟିବେ କି ରଖିବେ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡର ଅବଧି ବଢ଼େଇବେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଥିଲା ଇକେୱାଇସି ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଏହି ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡଟି କଟିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆ, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, এই ডিজিটাল দুনিয়া ভিতরে কিছু সময় ভিতরে সর্ভার ডাউন থাকে, ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସିଟି ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ନିଜର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିଲର ପାଖରେ ଆପଣ ଇକେୱାଇସିଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିହାତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସାମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହୁଏତ ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚନା ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସେହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଭାବି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବି ଦିଆଯିବନି, ଚାନ୍ସ ବି ଦିଆଯିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 32,56,466 ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେ କି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ଇକେୱାଇସି ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ 31 ତାରିଖ ଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଏହାର ଅବଧିକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 15 ଯାଏଁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଏହି 31 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ଯାଏଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11,000 ରୁ 15,000 ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 31 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 11,000 ରୁ 15,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆହୁରି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି
कि सेमाने ई केवाईसी प्रक्रिया को संपादन करिया पई चाहुचंती किंतु तांको पाखरे आउ समय नाही समय शेष पर्याय रे आज ही समाप्ति होई जिवो तारिखर अवधि ताहले योग्य हिताधिकारी माने करिवे कोन एही भली परिस्थिति रे प्राय जना पड़ुची सरकार तरफ निष्पत्ति परिवर्तन होबार यार अवधि प्राय बढ़िबो कि नाही सरकार तरफ सेमिति किछि सूचना रहिनी किंतु परिस्थिति परिलक्षित होउची जे सरकार एही भली परिस्थिति क्षेत्र रे यार अवधि को बढ़ेबे कि कोन करिवे पर मुहूर्त रे जना पड़िबो सेति पई सरकार एही परिस्थिति को दृष्टि रे रखी चिंता करूचंती यार अवधि बढ़ा जीव कि न जीव तो सरकार तरफ आज संध्या सुधा आपण माने जानिबा को पाइबे आपण धैर्यर सहित अपेक्षा करंतु जदि योग्य हिताधिकारी रही जाइचंती एमानक पई खूब शीघ्र सरकार आपण मानकु सूचना देवा पई जाउचंती मु आपण मानकु कहबी कथारे नाही दीप तळ अंधार किछि लोक ओडिसा रे एमिति अछंती बाहागर बेले बाइगण रुआ स्टेशन पाखिया गाड़ी फेल बड़ी कथार नाही सेही भली किछि लोक ओडिसा रे आपण देखिबा को पाइबे जेते बेले लास्ट मुहूर्त हेतिबो ना सेही टाइम रे लोक माने नदा बिडा हेबे पूर्वरु सोइथिबे कोन करथिबे केयर दउ नथिबे जेते बेले शेष तारीख हेइ जिवो ना सेते बेले आउ आपण माने लाइन जो देखिबे ना आउ आपण मुंडर हाथ दे देबे जे एते लंबा लाइन लागिची डीलर मानक पाखरे ई केवाईसी प्रक्रिया संपादन करिया पाई एही भली गहळी आ भिडरू सूचना मिलुची कि योग्य हिताधिकारी अछंती अनेक योग्य हिताधिकारी अछंती कि एमाने ई केवाईसी प्रक्रिया संपादन करि नांती आ गुटे आश्चर्य कथा रहिची जे एमिति एक जिल्ला रहिची सेही जिल्ला रे बहुत हिताधिकारी माने ई केवाईसी प्रक्रिया संपादन करि नांती आपण सुनिले आश्चर्य हे जिवे जे एते हिताधिकारी रहिचंती 2,71,100 पाखापाखि लोक रहिचंती एपर्यंत ई केवाईसी प्रक्रिया को संपादन करि नांती गंजाम जिला ठारू आउ भी किछि जिला रहिचंती जेमिति कि आपनकर कलाहांडी नवरंगपुर जिल्ला रे लक्षाधिक हिताधिकारी अछंती एपर्यंत ई केवाईसी प्रक्रिया को संपादन करू नांती वर्तमान आपण जानिबा को पाउथिबे एमिति लक्षाधिक लोक रहिचंती योग्य हिताधिकारी रहिचंती ई केवाईसी प्रक्रिया संपादन करि नांती आपण माने भी जानिबा को पाइथिबे खाद्य जुगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र एकथा भी सूचना देइथिले कौनसी जणे हेले योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड रु वंचित हेबे नाही एही परिस्थिति को दृष्टि रे रखी सरकार तारीख घुंचेई पारंती सूचना आपण माने अपराह्न किंबा संध्या सुधा आपण जानिबा को पाइजिबे आसंतु जानिबा आपण राशन कार्ड ई केवाईसी प्रक्रिया संपादन करिसंती ताहा सफलतार सह दाखल होईछि कि नै आपण केमिति चेक करिवे निजर मोबाइल माध्यम रे मु आपण को जणाउछि आपण माने गूगल क्रोम रे रेशन कार्ड ओडिसा लिखि सर्च करिवे सर्च कला परे आपण को सामने रे एमिति एक पेज शो करेव आपण देखि पारुथबे फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट होईछि आपण एई ऑप्शन पर क्लिक करंतु जते बेले आपण एई ऑप्शन पर क्लिक करिवे आपण को सामने रे एमिति एक पेज शो करेव आपण कोन करिवे होम ऑप्शन पर क्लिक करिवे होम ऑप्शन पर क्लिक कला परे आपण को गुटे पॉपअप शो करेव आपण एई पॉपअप टी को क्लोज कर देबे क्लोज कला परे देखंतु एइटी गुटे ऑप्शन रहिछि मु आपण को जूम करके देखौछि नोन योर ई केवाईसी स्टेटस एई ऑप्शन पर आपण क्लिक करिवे जते बेले आपण एई ऑप्शन पर क्लिक करिवे देखंतु आपनकर रहिछि एठी ई केवाईसी रेशन कार्ड स्टेटस एठी आपण कोन करिवे आधार कार्ड नंबर देकी भी आपनकर ई केवाईसी स्टेटस चेक करि परिवे नचेत राशन कार्ड नंबर देकी भी आपण माने ई केवाईसी स्टेटस चेक करि परिवे देखंतु एठी उठ रहिछि ऑप्शन आपनकर स्कीम टाइप आपण ए ऑप्शन पर जगह क्लिक करिवे आपनकर राशन कार्ड टी एनएफएसए एसएफएसएस को स्कीम रे जाउची आपण माने गुटे सिलेक्ट करनेबे सिलेक्ट कला परे आपनकर आधार नंबर राशन कार्ड नंबर देबे देला परे सेथिरे अटैचमेंट हेतिबा गोटे मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर को जीव ओटीपी टी को आपण देखिकी फिलअप कला परे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तापर आपण माने जानिबा को पाइबे जदि राशन कार्ड टी सक्सेसफुल ई केवाईसी प्रक्रिया टी संपादन हेइची ताले सक्सेसफुल लिखिबो जदि आपणकर राशन कार्ड ई केवाईसी संपादन होई नै ताले आपणकर पेंडिंग लिखिबो एई बळी आपण माने चेक करि परिबे।